नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी कर्कट राशि व्यक्ति मानी बहुत ही खास होगा जाऊँगी कहीं कर्मफलर दाता न्यायर देवता शनिदेव 13 जुलाई को बकरी होगा जाउछंती एवं 27 नवेम्बर पर्यंत शनिदेव बकरी स्थित में विराजमान रहिबे। दर्शक बंधु आज भिडटी आम जानिबा 13 जुलाई को जेबे शनिदेव बकरी हेबे कर्कट राशि व्यक्ति मानकर जीवन में बकरी शनिंकर केउं प्रभाव पड़िबो एवं बकरी शनिंकर दृष्टि कर्कट राशि रे केउं केउं स्थान रे पड़िबो। आउ जुलाई मास 13 तारिख ठारू नवेम्बर मास 27 तारिख पर्यंत शनिदेव कर्कट राशि व्यक्ति मानकु कि प्रकार फल प्रदान करिवे, शुभ फल देवे ना अशुभ फल देवे जानिबा आज भिडटी रे संपूर्ण विषय रे। जदि आपणकर कर्कट राशि होइथाय ताहले ए भिडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु, आउ कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करिनेबा। कर्कट राशिर व्यक्ति माने ध्यान देखि शुणंतु। आपणकर राशि रे वर्तमान शनिदेव नवम घरे चलन करुछंती। आउ जानि रखंतु जे नवम घर होइथाय भाग्यर घर एवं 13 जुलाई को शनिदेव आपणकर भाग्य स्थान रे बकरी हेबाकु जाउछंती। प्रथमे जानिबा बकरीर माने कण देखंतु। बकरीर माने हेउअछि शनिदेव सूर्यदेवंक ठारू किछि दूरतारे चलन करिवे आउ ता सहित बहुत सुलो गति मध्य शनिदेव चलन करिवे, एहाकू कुहा जाए बकरी। एबे आसंतु जानिबा जेबे शनिदेव बकरी हिजिबे आपणकर जीवन रे केउं केउं सबु बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउअछि आउ ता सहित आपणकू केउं केउं सबु सावधान रहिबाकू पड़िबो। कर्कट राशि व्यक्ति माने मन रखंतु जे जेबे शनिदेव आपणकर भाग्य स्थान रे बकरी हेबे प्रथमे तो आपण माने आपणकर पुराणा स्वप्न को पूर्ण करबा पई अधिकारु अधिका चेष्टा करिवे। खास करी कर्कट राशि व्यक्ति माने उच्च शिक्षार प्राप्ति करबा पई बहुत चेष्टा करि पारंती एवं विद्यार्थी माने सबु बेले आगु बढ़िबा पई बहुत चेष्टा मध्य करिवे आउ ता सहित आपणकर पाठ पढ़ारे बहुत किछि परिवर्तन करबाकू मध्य सबु बेले आपण माने अधिकारु अधिका चिंता करि पारंती एवं जो कर्कट राशि व्यक्ति माने टेक्निकल फील्ड रे काम कार्य किबा चाकरी करूछंती किबा आपण माने मेडिकल रे काम कार्य किबा चाकरी करूछंती एवं जो कर्कट राशि व्यक्ति माने किछि गवर्नमेंट चाकरी करूछंती कर्कट राशि व्यक्ति माने एसबु फील्ड रे जदि आपण माने काम किबा चाकरी करूछंती ताहाले जानि रखंतु जे 13 जुलाई ठारू 27 नवेम्बर भितरे आपण माने आगुको बढ़िबा पई एवं आपणकर जीवन को परिवर्तन करिबा पई आपण माने सब बेले अधिकारु अधिका चेष्टा मध्य करिवे आउ ता सहित आपणकर प्रत्येक काम कार्य मध्य आपण माने बहुत किछि चेंज किबा परिवर्तन करिबाकू चिंता करि पारंती एवं आपणकर चाकरी क्षेत्र रे मध्य किछि परिवर्तन करिबाकू चिंता करि पारंती। एबे आसंतु जानिबा 13 जुलाई ठारू 27 नवेम्बर पर्यंत बकरी शनिंकर दृष्टि कर्कट राशि रे केउं केउं घरे पड़िबाकू जाउअछि। आपणकर एकादश घरे शनिदेवंकर दृष्टि पड़िबो एवं आपणकर तृतीय घरे एवं षष्ठ घरे शनिदेवंकर दृष्टि पड़िबो। एही कारणरू कर्कट राशि व्यक्ति माने छोट मोट यात्रा टिके अधिका करि पारंती आउ ता सहित आपण माने समाज सेवा कार्य मध्य टिके अधिका करि पारंती एवं जो कर्कट राशि व्यक्ति माने ऑनलाइन रे काम कार्य करूछंती से व्यक्ति माने मध्य निज काम कार्य को टिके अधिका बढ़ाइबा पई चेष्टा करि पारंती एवं किछि कर्कट राशि व्यक्ति माने ऑनलाइन काम कार्य मध्य आरंभ करि पारंती आउ ता सहित जो कर्कट राशि व्यक्ति माने प्रत्येक दिन ट्रैवलिंग करी काम कार्य करूछंती से व्यक्ति माने मध्य निज काम कार्य को टिके अधिका बढ़ाइबा पई चेष्टा करि पारंती किंतु खास करी कर्कट राशि व्यक्ति माने ऑनलाइन रो काम कार्य टिके अधिका करि पारंती। एबे आसंतु जानिबा शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर एकादश घरे पड़िबा जगु आपणकर जीवन रे केउं सबु परिवर्तन आसीबाकू जाउअछि एवं आपणको केउं सबु प्रॉफिट एवं लाभ मिलिबाकू जाउअछि। काहेकि ना एकादश घर होइथे लाभ एवं प्रॉफिट रो घर एवं एकादश घर होइथे हमर डिजायर रो घर एवं स्वप्न पूरण रो घर। कर्कट राशि व्यक्ति माने मन रखंतु जे जुलाई मास 13 तारिख ठारू नवेम्बर मास 27 तारिख पर्यंत आपणकर प्रत्येक काम कार्य रे अधिका लाभ एवं प्रॉफिट पाइबा पई आपण माने सब बेले अधिकारु अधिका चेष्टा करिवे। काहेकि ना शुक्रदेवंकर राशि रे शनिदेवंकर दृष्टि पड़िबाकू जाउअछि एवं आपणकर बहुत दिन धरी अधा रहिथिबा आपणकर काम कार्य को मध्य पूर्ण करिबा पई आपण माने अधिकारु अधिका चेष्टा करिवे
ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧା ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧା ରହିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଣିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 27 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ବକ୍ରୀ ହୋଇଯିବେ, ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 27 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜଲବାଜିରେ କିମ୍ବା ତରବରରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ମାସ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 100 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁରତା ସମ୍ପର୍କ ବନେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଆନିଆ ସମୟରେ 100 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଧାର କରଜ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 27 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ଯେବେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରୀ ଚଳନ କରିବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।